XFM Express Balita. Express Balita. Sigurado na ang pwesto sa England sa FIFA World Cup semifinals sumani nagipildi ang Norway sa score nga 2-1 sa usa ka dikit nga quarterfinal match nga niabot pa sa extra time. Nagtabla ang dula sa 1-1 humanang 90 ka minutos nga kumbate sa duha ka kupunan. Unang nakapuntos ang Norway sa ika-36 nga minuto dihang gibabuto ni Andreas Skjeldrap ang usa ka nindot nga tira nga naghatag sa iyang kupunan sa inisyal nga labaw. Gipanguluhan ni Jude Bellingham ang opensa sa England. Diay nakapuntos siya og duha ka goal nga nagdala sa Three Lions ngadto sa ilang ikatulo nga pag-abante sa World Cup semifinals sukad niadtong 1966. Sa extra time, nibalik ang kainit sa opensa sa England. Paglabay lang sa 3 ka minuto, dihang gipabuto ni Morgan Rogers ang usa ka long-range shot paingon sa goal sa Norway. Humanining makasaysayan nung dula. Makaatbang sa England ang Argentina nga nakapuntos og 3 ka goal sa ilang kadaugan batok sa Switzerland sa sunod nga hugna. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports.